Svedoci smo tektonskih promjena na Balkanu, koje se odigravaju bukvalno pred našim očima, dok se iza zatvorenih vrata kroje sudbine čitavih naroda i država. Živimo u vremenu kada se karte ponovo mešaju, a vesti koje stižu sa različitih strana regiona od Banja Luke i Sarajeva, preko Beograda pa sve do Prištine, zapravo predstavljaju delove jedne te iste velike geopolitičke slagalice. Sve ono što nam se plasira kao lokalna politika od energetskih projekata do vojnih pomeranja, povezano je nevidljivim nitima velikih sila koje ponovo preuređuju ovaj naš nemirni prostor. Pogledajmo prvo šta se dešava u Republici Srpskoj, gdje se situacija zaoštrava do usijanja. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je duboko uveren kako je pred Srpskom izuzetno stabilno, normalno i perspektivno vrijeme koje donosi istorijsko otvaranje prema svetu, i to kako prema Ruskoj federaciji, tako i prema Sjedinjenim Američkim Državama. Kako prenosi radio-televizija Republike Srpske, Minić je naglasio da se odnos ključnih svjetskih sila prema Banja Luci menja iz korijena. Premijer je u svom obraćanju javnosti precizirao kako on tvrdi ključne dokaze koji svjedoče o radikalnoj promjeni kursa međunarodne zajednice. On je otkrio informacije o novim diplomatskim i ekonomskim signalima koji stižu sa zapada, a istakao da se odnos Amerike, ali i drugih zemalja menja, te da se to ne može desiti u jednom danu. Prema njegovim rečima, imamo situaciju da se u jednom danu ukinu restriktivne mere i sankcije za preko 30 i nešto predstavnika Republike Srpske, i to za projekte koji se tek pripremaju. Šef vlade Srpske podvukao je da je Republika Srpska prvi put predmet ozbiljne observacije i direktnog ličnog kontakta, a ne da, kako kaže, ima doslovnu etiketu loših momaka. Mnoge velike stvari i planirani koraci prema Minićevim tvrdnjama još uvijek nisu zvanično izašli u javnost, ali cela ova dinamika podiže Republiku Srpsku na pijedestal na kojem ona i treba da bude. Međutim, zvanično to još uvijek nije potvrđeno sa druge strane okeana, pa ove navode o masovnom ukidanju sankcija u jednom danu treba uzeti sa određenom dozom opreza dok ne stignu i zvanični dokumenti iz Vašingtona. Ipak, premijer Srpske je poslao jasnu poruku kada je reč o ustavnim nadležnostima i realizaciji velikih investicija, poručivši da zajedničke institucije u Sarajevu moraju biti servis, a ne kočnica razvoja. Kako navodi RTRS, Minić je zaključio da Bosna i Hercegovina ne sme da bude smetnja, već običan servis gdje zajedničke institucije moraju da ostvaruju važne projekte, a onog momenta kada su u svetu vidjeli da je nivo BiH glavna smetnja, to je postao dokaz da je Republika Srpska zdrava i da odgovorno gradi svoje institucije. Ali slušaj ovo, jer tu dolazimo do ključne stvari potpuno druge strane ove medalje, dok vlasti u Banja Luci slave ono što nazivaju slamanjem spoljno-političke blokade, opozicioni krugovi i pojedini analitičari tvrde da iza svega stoji opasan i tajni politički trgovinski sporazum. A kako prenosi BN televizija u emisiji Globalno, iznesene su šokantne tvrdnje da ono što je Milorad Dodik navodno isposlovao u Sjedinjenim Američkim Državama zarad skidanja sankcija njemu i njegovim najbližim saradnicima uopšte neće biti povoljno za Republiku Srpsku. Prema informacijama koje se pominju u toj emisiji, a koji su iznijeli bivši službenik Državne bezbednosti Srbije Radoslav Karlo Dulović i bivši načelnik uprave policije MUP-a Srbije Milan Glamočanin, za skidanje sankcija navodno je prihvaćeno temeljno preuređenje Bosne i Hercegovine. Naravno, ove navode treba uzeti sa velikim oprezom, jer za njih trenutno nema nezavisne potvrde, niti je bilo koji iz vrha vlasti potvrdio ovakve spekulacije, pa nije isključeno da se radi o oštroj političkoj poruci i unutrašnjoj borbi. Međutim, pazi sad šta tvrde ovi izvori. Prema rečima Dulovića, postoje dve verzije dogovora koji je navodno postignut u Americi. Jedna za javnost, a druga koja predstavlja ono što je dogovoreno u 4 oka,
Kako se navodi u izvještaju BN televizije, ta radna verzija navodnog dogovora podrazumijeva da će OHR, odnosno Kancelarija visokog predstavnika, biti ukinuta za 2 do 2,5 godine, jer je trenutna vlast i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH privremena dok se stvari ne srede. Ali šokantni deo te radne verzije, kako tvrde gosti emisije, jeste priprema promjene Ustava koji bi se od Republike Srpske stvorile 2 regije, dok bi se u Federaciji Bosne i Hercegovine stvorilo 3 ili 5 regija, čime bi se ukinuli postojeći kantoni i sve svelo na regionalni nivo zbog nefunkcionalnosti države. Ako su ovi navodi tačni, plan predviđa i stvaranje dvodomne skupštine gdje bi donji dom funkcionisao po sistemu jedan čovjek, jedan glas, sa tim da se ne bi vređale identitetske stvari 3 naroda. Ono što posebno bode u oči u ovim izjavama jeste tvrdnja da sva državna imovina bi prešla u nadležnost Sarajeva, kao i da je dogovoren ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, oko čega su se prema tvrdnjama Dulovića navodno saglasili i Srbi, i muslimani, i Hrvati. Sagovornici BN televizije smatraju da su zvaničnici Srpske koji su bili pod sankcijama otišli na te razgovore svesni da Amerikanci imaju mehanizme ucenama i pritiscima da im udare na imovinu i financije, pa su zbog toga navodno pristali na ustupke. Iako zvanična Banja Luka to oštro demantuje i tvrdi da nikakve trgovine interesima Republike Srpske nema, niti će biti. Ali ovdje priča nestaje, jer se cijeli Balkan nalazi u stanju tihe transformacije, a to nam dokazuju najnovi potezi sa Kosova i Metohije, koji menjaju celu sliku bezbednosti. Dok se u Bosni lome koplja oko ustavnog uređenja i NATO integracija, u našem južnom komšiluku svedoci smo najave smanjenja stranog vojnog prisustva. Kako navodi agencija Reuters, NATO će postepeno prilagođavati snagu svoje mirovne misije na Kosovu tokom naredne godine zbog, kako kažu, stabilne bezbednosne situacije na terenu. Ovo kalibrisano smanjenje misije KFOR-a, koje je na snazi još od 1999. pratit će nacionalne cikluse rotacije vojnika između ove i sljedeće godine. Vrhovni komandant savezničkih snaga u Europi, američki general Aleksus Grinkević, izjavio je da su NATO i KFOR u potpunosti posvećeni bezbednosti, ali da su bezbednosne organizacije na Kosovu postale sposobnije, što pruža priliku za optimizaciju veličine misije. Ipak, kako se navodi u izveštajima, ove promjene će se dešavati veoma postepeno i, što je najvažnije, mogli bi se poništiti ako se situacija na terenu pogorša. U tom kontekstu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalom Grinkevićem, zahvalivši mu na stabilizujućoj ulozi KFOR-a i izrazivši nadu da će ova misija nastaviti da igra vitalnu ulogu u očuvanju mira i zaštiti srpskog stanovništva. Ovo jasno pokazuje da Beograd sa velikom pažnjom prati svaki potez KFOR-a, svestan da bi naglo povlačenje snaga moglo da otvori prostor za nove tenzije. I baš tu nastaje veza sa širom slikom. Velike sile koriste i vojne i ekonomske poluge kako bi usaglasile ceo region sa svojim strateškim ciljevima. Srbija, dok balansira na vojno-političkom planu, istovremeno ubrzano radi na svojoj energetskoj nezavisnosti i tranziciji, gde se kao ključni partneri pojavljuju vodeće evropske ekonomije poput Nemačke. Kako prenosi Tanjug, a piše dnevni list Politika, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je u Beogradu sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad i delegacijom Nemačke razvojne banke koju je predvodio Klaus Miller. Ključna tema ovog važnog sastanka bila je nastavak realizacije projekta vetroparka Kostolac, koji predstavlja prvu državnu vetroelektranu u Srbiji. Ovaj projekat je bio u zastoju, ali sada potvrđena zajednička opredeljenost da se kroz intenzivnu saradnju prevaziđu izazovi i pronađe održivo rješenje kako bi EPS-ov vetropark konačno počeo da proizvodi zelenu energiju. Ambasadorka Konrad je poručila da Nemačka ostaje potpuno posvećena podršci Srbiji
na njenom putu ka ugljeničnoj neutralnosti, naglašavajući da je projekat u Kostolcu, koji financijski podržavaju Njemačka i Europska unija, ključni deo tih napora. Sastanku su prisustvovali i čelnici Elektroprivrede Srbije kao i direktori kompanije Siemens, što jasno pokazuje da je država čvrsto rešila da pokrene velike kapitalne projekte i time dodatno veže svoju ekonomiju za zapadne investicije. Ljudi, kada sve ovo povežemo, vidimo jasan obrazac. Sa jedne strane imamo tvrdnje iz Republike Srpske o istorijskom otvaranju i popuštanju pritisaka kroz navodno ukidanje sankcija, dok sa druge strane stoje teške optužbe da se iza kulisa sprema ozbiljno prekrajanje Dejtonskog sporazuma, ukidanje kantona i prenošenje imovine na državni nivo radi funkcionalnosti i puta ka NATO-u. Istovremeno, NATO najavljuje smanjenje svojih trupa na Kosmetu u lokalnu stabilnost, dok Srbija kroz velike energetske projekte sa Nemačkom i Evropskom unijom jača svoje ekonomske bedeme. Sada, moji dragi gledalci, želim da se duboko okrenem vama i da vas pitam šta vi mislite o svemu ovome. Kada saberemo sve ove informacije, kada uporedimo tvrdnje premijera Minića o istorijskom trijumfu i skidanju sankcija sa ovim mračnim prognozama o podjeli Republike Srpske na dve regije i ulasku u NATO, šta vam govori vaš osjećaj? Da li verujete da je Banja Luka zaista uspela da se nametne kao stabilan i nezaobilazan partner koji diktira uslove, ili vam sve ovo miriše na još jednu veliku zakulisnu političku trgovinu gdje se narodu jedno priča, a iza zatvorenih vrata potpisuje nešto sasvim drugo? Pogledajte samo komentare koji se već vrte u javnosti. Jedni kažu: ovo je dokaz da se američka politika menja pod uticajem globalnih promjena i da su shvatili da ne mogu slomiti srpski faktor na Balkanu. Drugi opet kažu: nemojte biti naivni, velike sile nikada ništa ne poklanjaju. Iako su zaista ukinuli sankcije za 30 funkcionera, cena koja je za to plaćena bit će uspostavljena narodu kroz promjenu ustava i predaju državne imovine Sarajevu. Kako vama izgleda ova uloga stranih faktora? Pogledajte Nemce koji drže ključeve energetike u Kostolcu, Amerikance koji preko generala Grinkevića kroje vojnu sudbinu Kosova i preuređuju Bosnu. Da li smo mi na Balkanu uopšte suvereni narodi koji sami odlučuju o svojoj sudbini, ili smo samo obične figure na šahovskoj tabli velikih sila koje nas pomeraju onako kako to odgovara njihovim globalnim interesima? Mnogo puta smo kroz istoriju vidjeli da se sudbonosne odluke donose upravo ovako, tiho, kroz radne verzije dogovora, kroz posjete visokih vojnih zvaničnika i kroz ekonomske pritiske. Zato je važno da o ovome pričamo otvoreno, narodski, bez uvijanja i šarene laže i komplikovane političke fraze koje služe samo da sakriju istinu. Svaki detalj koji smo do sada prošli, od Borislava Zdrinje, koji slika zvaničnike u Banja Luci, preko obaveštajaca Dulovića i Glamočanina, koji upozoravaju na opasnost, pa sve do nemačkih bankara u Beogradu, sve to deo jedne te iste predstave. Zato vas još jedno pozivam da se aktivno uključite, vaš glas i vaše mišljenje su ovdje najvažniji, jer se sve ovo tiče naše dece i budućnosti ovih prostora. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima, jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Veliki pozdrav za sve vas, ostanite svesni, pratite situaciju i vidimo se u sljedećoj analizi. Svako dobro, ljudi!